todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos hoy en este maravilloso martes? Eh, Lamento hoy tener que hablar bajo, pero tengo familiares durmiendo. Pero, tengo una buena noticia. Bueno, noticia buena, pero no esperanza ahora. Supuestamente en una prueba de ayer a la noche, la internet parece que ahora está andando mejor. Diría, diría. Por lo cual estoy pensando si esta noche, entre, no sé, 10 9 de la noche, todavía estoy pensando en el horario, haré un stream de prueba para el Final Fantasy, porque también quiero avanzar un poco en el Final Fantasy 9. Así que veremos si es posible. Si es posible, esta noche puede que haya otro stream. Pero no quiero sonar como el de las buenas noticias sabiendo cómo es este internet que tenemos. Pero los quiero dejar en claro por si les llevan una notificación o algo a ustedes por la noche de forma sorpresiva. Pero en fin, hola a todos, hola a todos los que estén entrando. Hola, por ejemplo, a... Hola, Mavi Holly, ¿cómo andas? Bienvenido, bienvenida. Este es su disociado favorito, Skillicious, manco y amante de los videojuegos, Checkmani63. Y vamos a hacer una horita, que hace una horita de tiempo y una horita de Doom, porque voy a estar un poco nomás de tiempo mientras tanto, para ver a Papi Jazzy, porque hace tiempo no estamos avanzando con los streams también de mis opiniones de todos los juegos de Jazzy y demás, Marioli así 1 que... dice: I am doing well. Ah, you speak in English. Oh, yeah. Marioli 1 Nice. dice: What about you and thanks for asking. You speak Spanish too. Oh, amazing. And yeah, no worries. I'm fine too. I'm just gonna see some zero punctuation about some games I play, comparing my opinions with Jatsy's opinions about the era he do the review and the game, and then play some Doom Eternal. So, but really, thanks for coming out with here, even when I doubt you understand something in Marioli Spanish. 1 dice: I am glad you are fine. Thank you very much. I'm glad you're fine too. Hope you're having a good day. Marioli 1 So, dice: Do you know English? yes, not pretty good English, but I know something in English, so I can speak English good, no worry about it. Ok, so, vamos a abrir mientras tanto lo de Zero Punctuation. A ver, Talking Playlist. No sé si Marioli la playlist 1 habrá guardado no donde quedamos dice: la última vez. Nis. Vamos a ver si guardó lo de la última vez. Déjenme chequear. Era este, ¿no? Era este. Sí, lo guardó. Quedamos en 2009. Ok, 2009. Déjenme ver primero qué era el video que íbamos a mirar. Ah, sí. World Shattering Television After the World Chat. Ok. Marioli 1 A ver. dice: So which game will you on stream? I'm gonna stream later. I'm gonna try to stream Doom Eternal, because I die, and I must start it almost all over again until center point. So I hope to not die again, because I hate myself. But first, we're gonna see some of Zero Punctuation. A ver, ya. Pantalla grande. Ah, espera. Me estaba por olvidar de sacar esto. Soy pendejo. Sí, fondo bonito de Plutonium. Fondo fastidioso de Plutonium. Odio tanto Plutonium. Marioli 1 dice: What did you say? Now, like I say, we're gonna say some reviews. No, I just say about we're gonna go watch Zero Punctuation, and also almost forget to put the overlay. This is a background
of Doom Plutonium. I hate and I love Plutonium. I hate it and I love it. But I hate it with all my fucking soul, that fucking Plutonium. Anyways, set up puntuation. Let's start it. Shattering television executive frightening Mario success Lino. of Dice. GTA 4, it seems you could bring out GTA brand easy bake ovens and still get your investment back, but still, a GTA exclusive to the DS, fevered frog-spawn chewing madness. That'd be like releasing a Dead Space rail shooter on the Wii. In all seriousness, we're probably going to be seeing a lot of this sort of thing, with the monkey of the economic crisis still clinging to everyone's backs, cheekily eating all the bananas. It's more bankable for studios to make games for more widespread systems. They practically give away DSs with the Sunday paper, and I'm pretty sure there are more homes with Wiis than with central heating, so here we are. Perhaps this period in gaming will at last make the Wii actually worth two shits. I doubt it though. You can shovel diamonds into a turd and it'll still be a turd, just momentously more painful to produce. The DS meanwhile is not a turd, and good thing too with all those sharp corners, it's just that it kind of does its own thing. It does it well, but GTA is from a different world. Chinatown Wars is therefore the bastard offspring of two forbidden lovers from two warring families, Mario tragically shot Lino. dead while trying... Dice. Sonic is your fave character. I like a lot of Sonic characters, mostly Fleetway. That's why I have Fleetway as my VTuber. But if you prefer my favorite character of all, I must say Espio, Charmy, and Tails, and my future wife Search. And to elope by a hired gun, played in this drama by myself. Mario Too late, Lino. sadly, to prevent the... Dice. Awesome. Mario Liuno. Dice. You also like it, Sonic. Yep. That's why I'm a Sonic fan. Isn't that kind of the point? child being born and coming out a little bit malformed. Chinatown Wars returns us to the Liberty City of GTA 4, albeit missing Alderney, but it took too long to open up Alderney, so no one cares. And today's career sociopath with astonishingly good lawyers is Huang, a spoiled rich triad kid with a dead dad, arriving in Liberty City to get embroiled in the family business. With a top-down presentation similar to the original 2D GTAs, Chinatown is a nostalgic callback to when the series was simpler, cartoonier, and not as good. Yes, GTA only became a truly terrifying money spinner once it went 3D, because top-down 2D is full of inherent problems. You can only see about 20 feet in front of you. Also, Dice. Have you watched Sonic live action movies? Yeah, I like the movies. I don't want to sound disrespectful, but I want to be concentrated the video. Can we talk about Sonic and that later? Maybe when I play in Doom. And want to talk a little about the review here of Zero Puntuation. No offense. known as Metal Gear Solid Henchman Syndrome, and there are a lot of things beyond that 20 feet border you need to worry about. Virtually every time I jacked a car, I'd get an instant wanted level because I couldn't see a cop directly behind me helping an old lady across the road. And then there are the Dice. Which one you like the most? Like I say, a lot of characters, but can we say that for when I play in Doom? Because I really want to hear about the video first. toll gates back from GTA 4 just in case they didn't completely get on your tits the first time around, and then almost invariably at the end of long high-speed straights, so I lost count of how many times I accidentally sped right through and earned myself another big fat wanted star. The limited visibility is also not helped by a camera that appears to be mounted on the head of a drunk obese man on a Segway, lurching sickeningly about when you're trying to make the god-awful targeting system lock onto an enemy and not, say, an unarmed man on the other side of a wall, on the Hebrides. You may be unsurprised to hear then that the game is frustratingly difficult, in which case prepare to be surprised because it isn't. I breezed through all the missions on a rocket surfboard and rarely had to attempt any more than once. The simple reason for this is that all this professional game reviewing has finally paid off and I'm just naturally good at everything now, but the less vacuous reason is that the enemy AI is crap. Everyone with a gun seems afraid that using it will offend the Mario neighbours, Liuno. when the police are after... Dice. I like Super Sonic vs Super Shadow. Both. I can Mario say both. Liuno. Dice. That was the good fight. Yeah, it's a good fight indeed. you. There's a mechanic wherein you can I shake like them both off by things. getting them to smash into things. And really, all you have to do is drive along a straight road very fast and they do all the work for you. It's like they've got brick wall magnets mounted to the bumpers. Alternatively, just use a respray shop, of course. They won't do the job if there are cops around, so the technique I discovered was to park around the corner, wait for every cop car in the area to huddle around the nearest lamppost, then cheekily floor it for the garage doors while they're busy disentangling their necks from their steering columns. One of the unique selling points is the drug dealing system, and really pick any commodity trading element from any game and replace the names with more sensor-provoking ones, and away we go. Find who sells cheap, buy it all up and flog it to whoever buys dear. 30 go to 10. And you're gonna have to Mario do this Liuno. whenever you can, because doing the Dice. actual missions pays... Which Sonic games have you played? For this channel now, I just play
Sonic Adventures, Sonic Heroes, and just recently I just finished Sonic Generation. Is slightly less than Okay, a little tag, and it's not gonna be Sonic. And first I'm gonna talk Spanish and then gonna speak English for you. Ok, empezando para mi muchacho de español aquí. Para los que sepan, el juego de GTA Chinatown es uno de los juegos de GTA que fue planeado para la Nintendo DS. Una saga que no muchos pensaron que iba a funcionar bien, pero irónicamente la historia iba bastante bien. Lo que sí estoy de acuerdo aquí con Yahtzee, porque he jugado, obviamente no de forma legal, pero lo he jugado igual, es que la versión de DS es un dolor de juegos y no es nada fácil. En términos a manejo, en términos a cómo se hace el tema de algunos apuntados, además de la cantidad de minijuegos que tienes que sí o sí usar el lápiz táctil. El lápiz táctil es un dolor de huevo. Si no estás acostumbrado a un túnel carpiano con ese lápiz táctil, va a ser muy difícil para ustedes, o para mí incluso, tratar de pasar un GTA como lo fue el de Chinatown. El que estoy de acuerdo que una vez vi en un video, jueguen la versión de PSP. La versión de PSP lo hace más pasable, incluso en vez de usar el lápiz táctil, creo que utilizas los controles en ciertos modos para resolver esos acertijos y esos minijuegos. Lo recomendaría bastante. Now in English. I don't know if you play GTA Chinatown. I remember was exclusive for Nintendo DS, but later was for the PSP and other consoles. Well, I play it not legally and Marioli 1 both versions. dice: Have you played Sonic Unleashed? Yes, but not really. I don't want to sound like a dick, but if you keep talking about only Sonic in a topic with not Sonic, I'm gonna have to mute you. I don't want to be that dick, but you're talking a lot of Sonic is fine. But we're not talking today about Sonic. We're talking about another things. Please keep the Sonic conversation you want when we play Doom Eternal. Alright? Alright. Okay, what they saying? In the DS, of course, in a lot of difference with the Marioli GTA 1 4, GTA San dice: and others. I have seen this game but never play. Yes, okay, I can talk about it, and that's why Marioli I 1 am everywhere. dice: Chinatown. Yeah, Chinatown is pretty good, but this is what I was talking about. The controls is a mess. I refer because the tactile pencil. Because the tactile pencil, you must do a lot of minigames that cut the action. And much other minigame you be exactly as possible to resolve it. Or you're gonna almost lost the mission. I would recommend more the PCP version because, unless I remember, the PCP version you can move the analog stick and use the buttons to perform more quicker the minigames and make the missions more easy. And another thing is true is the cops. Well, that is a common in GTA, but the cops is very retarded AI. Is not a clever one. You can escape very easily then, but it's still a good GTA, at least casual of all the GTAs to recommend to everybody want to play the saga. So in this and consent and agree with Jetty.
vending cardboard boxes to the homeless, and you'll need all the money you can get for when the cops catch you on a dozy morning and take all your favourite weapons away. Fortunately, the drug trade has its own underground stock market that tickers hot investment tips directly to your PDA, so making thousands upon thousands in a single deal is incredibly easy. A more patient player than I could probably spend an hour or two trading around and end up with enough money to buy all the safe houses in the game and invite all the gangs to a great big pool party. It seems that the weird thing about Chinatown Wars so far is that all its faults are balanced by its other faults. Stupid enemies compensate for shitty controls, the easiness of trading compensates for its banality, all the foulness mixes together to create something halfway decent in the middle. It's almost prodigious in its retarded genius. The writing's not as stellar as GTA usually is, characters feel interchangeable and arbitrarily drop self-consciousness and references to sexual perversion into the dialogue for no better reason than trying too hard, but from what I've gathered I'm the only person who gives a shit. I think my biggest problem is the whole DS thing. It seems when you agree to develop for the DS or Wii, Nintendo make you sign a contract agreeing to throw in at least one irritating out-of-place touchscreen gimmick or Wiimote waggle. So being good little boy. Signo de exclamación abierta. Marioli 1 se une al gaming. Oh, thank you. Marioli 1. Thanks for the subscribe. Dice. If I allowed you cause you treat viewers very nicely. Thank you. Thanks for joining. Really, hope you like it. Like I said, Marioli I 1. want talk about video Dice. games. Play And a lot. like your talking way. Thank you. Yes, I like to talk a lot about video games, about my favorite hobbies are video games, and knowledge, games I play, my personal reviews, and other things. So I hope you like it. I have a YouTube account too if you want to follow, and that and almost uploaded daily to all the streams and my videos and such. If you want to see it, you are free to go. And hope to see you more here if you have the time. Marioli of course. 1. Dice. BTW if you don't mind can you add me on socials. Marioli 1. Dice. Arroba Marioli22 this is my disc. I'm gonna try. I'm gonna try when I end the stream. But thank you, really. Thank you for coming here. I appreciate it. Or Chinatown Wars breaks things up frequently with an occasional bit of touchscreen flappery like hot wiring cars or throwing molotovs. Nothing wrong with that in itself, but since the movement controls use the buttons, you have to either be constantly fumbling for the stylus or just use your thumb and leave Cheeto dust all over the screen. The DS works when you exclusively use either control system, but switching between them at a moment's notice isn't good for my poor arthritic controller-ruined fingers. Just because you can have something doesn't mean you should. I can use a syringe to remove the filling from a Cadbury's cream egg and replace it with Branston pickle, but it wouldn't be a good idea. At least I don't think so. Hold that thought. No, it really isn't. Why will no one believe me when I say the Wii is a lump of owl pellets? I'm starting to feel like Charlton Heston at the end of Soylent Green, running around yelling, "The Wii is made of poo! Stop making games for it!" while developers lie around in 360-degree cinemas watching videos of nature's splendour, increasing the obscure movie reference. It'd be wonderfully convenient to just abandon one console as a dedicated casual gaming kiddie platform and let the others concentrate on the blood and titties, but games of a traditionally hardcore bent continue to be produced for it. Does it really not strike anyone else as a bit of a cultural step backwards that the release of a violent game is considered a big deal just because it's on the Wii? Mature games stop being novel around the Maastricht Treaty. Not that the word mature Marioli can be 1. applied to Mad World. Dice. Are you adding me? Okay, that in English, what you say? Yeah, I'm gonna add you later when I finish my streaming. So no worry you. I'm gonna look you for you Twitch or maybe from YouTube. So no worries. I'm gonna try to add you. But no, but no Discord. No offense, but I have private friends and such, and I'm very social on internet, so I interact very little on Discord and such. But if you have a Marioli YouTuber 1. or another channel, Dice. is good for me. Alright. Yeah, it's just that I'm not very social on media, and except from Twitter. But besides Twitter and that, yeah, I'm not very social at all. Okay, Mad World I never played it, so I'm gonna skip it. But I know it's a pretty good and violent game. Sadly not popular, I don't know why. I think people not like violence in 2009,
So I don't know. Okay, I'm gonna skip it. The next game is gonna be. Let me guess. What is gonna be the next game? Hang. Okay, Hang never played it too because I suck with playing simulator. And so next gonna be. Silent Blancos, I hear it's a bad game, so less. I hear it's a bad game, very bad. I don't recommend people playing Silent Blancos for PC3. What is another game? Oh, Riddick. Okay, I played Riddick. Well, I played the PC Riddick. I don't know if it's the same Riddick. You were never sure if he was motivated by a genuine spark of compassion inside his stony psychotic exterior, or if he was only saving the others so he could pull out their brain matter and use their empty skulls as muesli bowls. Vin Diesel then completely grasped the wrong end of entirely the wrong stick and decided everyone was there to see Vin Diesel run around saying badass one-liners in a voice like he had severe congestion, so he vowed to see how long he could single-handedly keep a franchise going based around that alone. Shortly afterwards, the Chronicles of Riddick film burst into cinemas, killed all the characters' interesting mystique, and quietly slunk away to die, but let's be kind enough to forget about that and talk about the games. Okay, so Escape from Butcher Bay was a good game if you're into that sort of thing. It had the ability to creep up behind a guard and dig out all his memories of childhood with a screwdriver, and that's always a plus, but it wasn't the kind of Criterion Collection timeless classic that demands a remake, a notion which someone was thankfully able to successfully crowbar into Vin Diesel's head and persuade him to re-release Butcher Bay with an additional campaign tacked on, Assault and Vinegar, Dark Athena. Let's not waste the universe's time pretending that there's much essential difference between the setups of Assault on Vinegar and Escape from Smoky Bacon. Riddick is placed somewhere he doesn't want to be, with an interior design owing something to the Doom 3 engine, and endeavours to not be in the place he doesn't want to be. On the way, he kills a lot of people, but they all mutter to themselves about how much they like stomping on fluffy yellow Easter chicks all day, so it's all right. That's one of the recurring themes of the ongoing Riddick adventures, actually. Writers desperately trying to come up with enemies who are even less likeable than the socially inept, baldy-headed douche we're supposed to root for. Anyway, let's leave that aside for now and take a look under the gameplay bonnet. It's first person, all the better for Vin Diesel to project, except for occasional inexplicable cuts to third person whenever Riddick climbs up things, all the better for Vin Diesel to admire his imaginary self's rippling athletic bod, best of both worlds. Speaking of which, the gameplay is mostly stealth-focused. Hang on, they've given us a gun! I guess it's a shooter now then. Oh, no, wait, the gun contrivably fell behind a fridge and all my other guns spontaneously disintegrated. Now it's a melee brawler. Gameplay does tend to trundle back and forth between the three major stations of the FPS circle line, and to its credit they all function surprisingly well. The guards are sufficiently... Y lo gracioso es que no es la primera vez, es el primer juego, el único que lo hará eso. And the funny is not the first and not gonna be the last game gonna do that. That is the most fun. Thick and slow moving enough to make stealth viable, and if you get bored, there's always the option of snapping people's necks like fleshy breadsticks. Melee combat is nicely visceral, and punching someone has the accurate feeling and weight of actually punching someone as opposed to, say, waving your knuckles around until they fall over, and shooting people with guns is just as wholesome and rewarding as it is in real life, although the locational damage is a bit mental when a headshot is an instant kill and blowing both their kneecaps off is about as effective as a foot massage. At times, though, the schizophrenic extending of gameplay makes me want to fold my arms, sit down, and refuse to continue until the game makes its bloody mind up. I'll be crawling along from shadow to shadow in stealthy mode when suddenly 50 guys burst in and I'll realise we switched to shooter mode while I wasn't looking, which makes me feel like a bit of a wally. The difficulty curves all over the place when you can be riding around a powered robot suit one moment and having girly hair-pulling slap fights the next. Assault on Cool Ranch Doritos gets particularly unfocused about 4 hours in after Riddick goes through what is unmistakably a final boss fight and something that is equally unmistakably an ending, only for the game to keep going in a new location for another hour or two before going through another final boss fight with the exact same villain, who was pretty sprightly for someone who ended up with a fucking spike through the neck the first time around. My theory is that Dark Athena consists of 2 mission packs that were inexpertly mashed together after it became clear that the second one was too short and too shit. It's in this chapter that we're introduced to the Spider Turret, a small wall-mounted enemy that is very hard to spot and which can knock off all your health in 2 hits from 2 continents away. An enemy which can only have been designed by some kind of sinister conspiracy of 16th century Puritans working to eliminate the very concept of fun. Butcher Bay was good, but remakes are bad. See how this works? If all we do is remake and re-release what was good, then we end up circling the same drain various Nintendo properties have been monopolizing for the last 20 lucrative years. Disregard that aspect and concentrate on the And counting. 20 años de solo haciendo esos juegos y contando. Si contamos también el nuevo Metroid que salió hace poco. Que está por salir, mejor dicho, el Metroid Beyond.
expansion pack, or packs, because that's exactly what Dark Athena is, more of the same gameplay in new, darker Athena-y locales. I guess it'll be your thing if you thought Butcher Bay needed to have 6 hours of extra length that gradually glide downhill in quality, or if you still give a shit about Riddick as a character, in which case, hello Vin Diesel, for you are the only one. Riddick in Pitch Black had some personality, a sense of humour, actual flaws, and ambiguous morals, you know, like what us tiresome human beings have. But now he's just an infallible cardboard cutout who does nothing but growl threats and pretentious bullshit one-liners that are supposed to make him sound like a warrior poet, but more give the impression that he has fortune cookie papers glued to the inside of his goggles. I understand that it's fun to jerk off, Mr. Diesel, but most of us don't try to make a franchise out of the sticky tissues, and since you asked, no, I probably wouldn't say that to your face. Well, we knew this was going to happen sooner or later. If I'm going to explore unfamiliar territory, I couldn't hang around the flight sims and RTSs forever. I was going to have to traverse the dreadlands of JRPG, a howling wasteland of dodgy English dubs and outfits that were created by crashing a riding lawnmower through the wall of a theatrical costume supplier. If you're new to this series, let me briefly summarise my feelings for Japanese RPGs. And every single one of them is about androgynous teenagers killing Satan. Admittedly, Valkyria Chronicles is more turn-based strategy. Valkyria no lo he jugado. Razón bastante simple. Monas chinas. Monas chinas estilo guerra. Sí, llámeme racista, llámeme boomer, llámeme lo que sea que llaman hoy en día, pero me muestras un juego de la guerra mundial en forma de monas chinas. Lo siento, pero nada. No es mi estilo, al menos no es mi estilo de juego, pero tengo que basar, y es cierto que la mecánica de estilo primera persona y además de estilo RTS, algo casi cercano a un Fire Emblem, es bastante bueno. En eso puedo dar razón de que es bastante bueno. Pero más de eso, el juego en atraerme, a mí no me atrajo para nada. Velvet, he escuchado que es un juego que pudo ir bien, pero que lo hicieron de una forma muy fantástica. ¿A qué me refiero con una forma fantástica? Es puro sigilo, si te descubren te matan, lo cual va a pasar muchas veces, y supuestamente está basado en un hecho real. Y digo supuestamente porque en ese hecho real, en ese hecho real, 20 cosas pasan que no pasaron en la vida real de ella. Por lo cual el juego es muy mal recordado, demasiado mal recordado. Pero sí he escuchado sobre Velvet. Ay no, yo recuerdo. Esto no sabrán con contexto. A ver, ¿cómo explico este contexto, puta madre? En 2009, visualicen, se estaba habiendo rumores de que Duke Nukem Forever iba a por fin salir. Cosa que es mentira, porque ya sabemos cómo hubo retrasos, las veces que la compañía se estuvo vendiendo, todos los problemas que tuvieron para hacer el juego. Además de todo lo que... Honestamente, si tengo que recomendar un video que lo explica de forma mejor, es de Papá CB11. Porque CB da mejor contexto, además que él es el fan número 2, creo, de todo lo que es, no solo obviamente los juegos boomer shooters, sino los shooters en general y sus historias y demás. Déjenme buscarlo. Aquí. Mira, ya lo había visto por la mitad, parece de vuelta o algo. Duke Nukem Forever, Eminence Prom, lo sacó hace 5 años. Ahí da todo el contexto, aquí explica todo sobre lo que pasó con Duke Nukem Forever, cómo iba a ser la salida, cómo fueron los atrasos, todo el pedo que pasó, todas las cosas y todos los problemas que tuvieron que enfrentarse los mismos devs, hasta poder después de todo sacar lo que sería para muchos el peor Duke Nukem Forever de todos. Yo lo odio, pero aún así lo amo, lo cual es irónico siendo Babyware, pero sí, el juego está hecho del carajo, aun cuando lo ame tengo que decirlo. El juego salió y nació hecho del carajo. Y obviamente Yahtzee, siendo Yahtzee,
aprovechó para inventarse una historia, por decirlo así, sobre la historia, inventarle una historia fumada de lo que sería más o menos Duke Nukem Forever. Así que ese es todo el contexto. Ahí sí que recomendaría vean esa parte, pues es muy gracioso. Y lo recomiendo verlo solo por los jaja y para ver cómo Jesse hizo que envejeciera mal eso. Ok, Banneker nunca lo jugué. Lo único que he escuchado de este juego, y eso Jesse sí tuvo razón, es que tiene una cantidad absurdamente alta de cargas. Hace quedar a Sonic 06 como algo bueno, y no lo estoy exagerando. No estoy exagerando, el juego literalmente, que al menos para las PC de esa época, tardaba un montón en cargar los mapas o los niveles más simples. Vete a saber por qué. Ah, Diablos Fear 2, me va a doler ese. Me va a doler el Fear 2. In my Fear 2 review, I made the point that government super soldier projects are a flawed premise because any death machine with free will inevitably notice that there's something iffy about taking orders from cabals of aging generals when they can beat bears to death from across the room using only their prostate. If superpowers are to be had, handing them out to random passers-by seems as good a system as any, because then we can all ask ourselves whether we'd use the gift to help people or blow up the entire world. Of course, I would ask why we can't have more options. Can't I just help people as a day job and destroy the world on the weekends? Or maybe I'd just fuck the whole complicated business and go back to working at Walmart, using my powers to jumpstart the little carts the fatties ride around on. Today's superpower lottery winner is Cole McGrath, a name that's half Irish and half dipshit, a courier who was dicking around with his package when it blew up in his face, which just goes to show that registered post is probably best for delivering your MacGuffins. Cole gains the power of electricity while everyone around no, him gains... es Infamous. Ya. Pensé que era el de... No, pero es Infamous, It's the power of death, and Cole must decide whether to help rebuild the city he just destroyed or make what remains into his little... No sé nada más de Infamous más que el stream de TV Nauta, así que ahí me agarran con los pantalones bajos. Electro bitch. Judging by the way he looks like a cross between an EastEnders character and an angry potato and talks like a blender full of gravel, the game suspects you'll favour the second option, if that weren't already obvious from the fucking title. From a relatively sober beginning fighting gangs in hoodies, the plot gradually takes a left turn on 4th and bananas, and before long you're fighting giant trash robots built by psychic super hobos. I'd call it borderline Indigo Prophecy Syndrome if the plot had made any attempt to make the slightest bit of sense. First, let me blow your fucking mind by saying that this is exactly what a sandbox game should be. You have a big city, you have the means to get around the big city quite fast, you can jump gleefully around on the rooftops. If you've got some urgent doctor's appointment, you can just do the story missions, or if, like me, you're working from home and spend most of your days arsing around in a dressing gown and getting paid perplexingly well for it, you can do the optional side missions too and add more and more territory to what is either your benevolent niceness kingdom or your electro-bitch fascist state. And thankfully not all of the optional missions are just variations on a theme of go here and kill everything, only most of them. And lest we forget, you can shoot various flavours of lightning out of your ass. Some of those flavours do seem a bit ridiculous, like electric healing, since everyone knows that 50,000 volts are just a thing for a collapsed lung, and when you make electricity into little restraining manacles, which didn't make a lot of sense when the Super Friends did it either. Also, some of the later enemies have ridiculous amounts of health, and fighting them gets pretty tedious when you have to stand over them and zap them in the balls 5 times before they finally realise that staying down is the smarter option. The end boss is particularly... Puedo decir por el Steam de TV Nauta, lo de los enemigos tanque es cierto. Lo de los poderes, recuerdo sí que dijo ya se debe vivir, pero esos otros no recuerdo si TV los había usado o no. Really guilty of this. It's like his health meter is a 6-foot Mars bar and you're diabetic. These complaints seem petty even to me, but, well, I only had a weekend to play to the end and I stayed up all night to find this out, so I might as well mention it, if only to justify my disrupted sleep schedule and bleeding eyeballs. But then I realised that if I'm trying this hard to find complaints, then I may have forgotten what I'm in this gig for, to depict the majority of games as the bland garbage that they are, to highlight the few glittering belly dancers that rise above it. And Infamous is good. In fact, it's great, huge, creative and fun. It's rare that I find a game for which I'm willing to suffer hemolacria. But having said that, I have one big complaint that I was saving until now, and it goes thus. Moral choice systems in games need to drink some paint and retard themselves out of existence. As I said way back in my Bioshock review, all they usually amount to is occasionally forcing us to pick whether we want to sing the orphans to sleep or murder their dogs with no middle ground, especially not in Infamous, because you need to be all the way good or all the way evil to be able to unlock the best toys. I was playing nice just to spite the title, and they let me unlock a generic wind-up power blast thing that I never used because it would have been quicker to nipple tweak all the enemies to death, but apparently the evil path lets you arc lightning, letting you rip shit up Emperor Palpatine style, which really jostled my flaps, and no mistake.
You see, this is my issue. All this system really does is force us to play the game twice if we want to see all the content. It's not letting us roleplay because we're always Cole McGrath. You're just either Cole McNice or Cole McDick. It's not letting us impose our own values because the evil options are always so cartoonishly villainous you'd need to be Jeffrey Dahmer. But even he wouldn't have called himself evil, and that's why karma meters are bullshit. Good and evil are utterly meaningless terms that vary from society to society. A few hundred years from now, when overcrowding leaves us crammed shoulder to shoulder through the streets fighting over the last croissant in the patisserie, the denouncement of genocide will be remembered as tragically quaint. Anyway, everyone knows that a really evil person would take the good options to create a facade of benevolence while slowly building their power base and public confidence until just when you least expect it, bam, off-world slavery. And even then, the Republicans would probably still vote for them. As my father once said, never trust any trade convention that's named after an enzyme in the pyruvate dehydrogenase complex, so I'm always wary about E3. Hype is a device invented by mean-spirited marketing executives who never discover the true meaning of Christmas, and I said last year how it makes the most logical sense to be pessimistic, so allow me to get right into it and explain why everything that was hyped at E3 2009 will definitely fail. Project Natal. I know they pronounced it Natal, but I'm going to keep calling it Natal because that's what it looks like, and it's a really fucking creepy image. The only thing creepier would be a grown woman. La memoria, creo que Proyecto Natal era como le llamaban a la Kinect, ¿no? When flirting with a dead-eyed CG 10-year-old while Peter Molyneux stands in the background gushing about it. It may be an amazing bit of technology, but all these motion sensor concepts have to eventually face the fact that people play games to unwind, and no one unwinds by coming home and waving their arms about like an air traffic controller covered in beetles. Oh sure, you'll get a few sales from the gimmick crowd, but it's like selling shiny objects to magpies. Everything's fine until the moment someone invents a slightly shinier object, and then you're left crawling back to the core fan base you spent the last few years totally blowing off. Speaking of which, that brings me to Nintendo! Oh, hello again, Nintendo. I almost didn't recognize you with all that casual gamer semen crusting around your mouth. What's that? 4 new Mario games? Oh, what's the matter? Your cool new mainstream friends starting to get bored and you somehow remembered that you're a video game company, not Fisher-Price. Anyway, I'm very disappointed in you. As I said in my Super Mario Galaxy review, it'd be hard to find new territory after going into space, but now it seems like you're just not even gonna fucking try. Super Mario Galaxy 2, the expansion pack that walks like a sequel. Presumably we'll have to wait a bit longer for Super Mario... Una expansión. Es irónico lo llaman una expansión del Super Mario Galaxy 2 porque hay dos cosas que sí cambiaron. Además, para colmo, es gracioso que lo diga más como una expansión ahora sabiendo que en 2025 sacaron esos dos juegos de vuelta, pero en una versión junta. A $150. Apláudete los huevos, Nintendo. Mario Space-Time Continuum, but in the meantime we can also play a new 2D Mario Brothers with multiplayer support, so now the Wii can annoy up to 4 people at the same time for maximum efficiency. Oh yes, and some hints were dropped concerning a new Zelda. Oh, you coy little bitch. I look forward to discovering whether we get the grappling hook or the boomerang first this time. Sony and Microsoft continue their endless one-upmanship with Sony's own motion sensor baby toy that's even creepier than Peter Molyneux's enthusiasm, the iPet. It's the face, I think. It's just a little bit too human. It's like they dressed one of the Rice Krispie elves in a monkey suit and withheld food until he debased himself for our entertainment. But that aside, Sony's all about the exclusive titles. Metal Gear Solid Rising, the latest in the Undead franchise that not even Hideo Kojima's writing can kill. And I've got to say he's outdone himself this time because a lot of his games bore me, but this is the first one that's bored me before it even came out. The Last Guardian by Team Ico is slightly more interesting in that it seems they've just made Ico again, but replaced escorting a recent concussion victim with tearing shit up on a giant monster, which is definitely a positive. No he jugado, fuera de broma, no sé si estará para PC. No he jugado ese de... ese juego de... No era Angels, ¿cómo era? Ese del chico y el lobo y el positive lobo step, but do bear in mind that the monster in question is far too lovable to survive to the end of a Team Ico game. Quite a few third-party games to get through now, so let's keep it snappy. Assassin's Creed 2! A while ago, the idea got around that Assassin's Creed 2 would be set in the future, like what Assassin's Creed 1 was foreshadowing, but it seems Ubisoft feel that too much innovation all in one go will cause people's heads to explode. So we've instead moved from ancient history... el juego infravalorado, el juego sobrevalorado, digo, de toda la saga. Tan sobrevalorado que tuvo 3 expansiones. No cuenta como que son juegos nuevos porque tienen casi la misma puta mecánica, descontando solo lo de la hermandad. Es casi lo de la hermandad y lo de manejar un pinche negocio como si fuera jefe de la mafia. Después todo es casi los perras mismos. To slightly less ancient history. Thank God for that. I was almost getting interested. Uncharted 2, Among Thieves. We certainly are among thieves. Thieves of Tomb Raider, thieves of Indiana Jones. Oh snap! In all seriousness, there's multiplayer now, and the possibility of having to put up with more than one wisecracking Nathan Drake is officially my new vision of hell. Beatles Rock Band. Now that's what I call redundant. It's like saying Badger Mammal, or Inspector Morse Detective, or Harmonix Obvious Cash-In. Alan Wake. Ironically, waking will be the exact opposite of what this game will make you do. Sonic All-Stars Racing. First thought, why the fuck does Sonic the Hedgehog need a car? Second thought, why... Es algo que todo el mundo se pregunta por qué Sonic hasta el día de un crossword tiene que manejar un pinche cabro siendo el bicho más rápido de todo.
Pues no más. The fuck does Sonic the Hedgehog need to still exist? Final Fantasy XIV! I feel that anything I could say would be repeating myself, so I'm just going to express my feelings with a strangled noise from the back of my throat. Halo Reach, as in, if anyone thinks a new Halo game would be the slightest bit worth a damn, that certainly would be a reach. Bayonetta, more like, hey yo better not play this game, oh fuck you. Silent Hill Shattered Memories. Oh right, so it's a whole new interpretation of the concept with retooled gameplay and an emphasis on psychological horror. Actually, that sounds pretty good, but I'm committed to this idea now, so it's probably going to be bad. Why? Because people are shit. Whenever I'm in a crowd, I think to myself, who left this shit all over the place? I'm shit, you're shit, the world is shit. And if you're sitting there thinking, yes, it's true, everyone is shit except me, then you're a double bacon shit with large fries, Mr. Shitface. Sorry, this reflects. Es irónico que haya parecido lo que ha pasado con Silent Hill Memories, porque tiene razón. Es una cagada. Badly on me, doesn't it? I should have said Mr. or Mrs. Shitface. In my Fear 2 review, I made the point that government super soldier projects are a flawed premise because any death machine with free will just biological type are suspicious that turn their oh wait, sorry, I've done this one. But you know what's an even worse idea than super soldiers? Biological weapons that turn their victims into super soldiers. I see several ways that could bite you in the arse. So here's Prototype, a suspiciously similar game to Infamous, but blatant copying is the foundation of the entertainment industry, so rather than... Similar no tanto. Ok, estoy en desacuerdo con Yahtzee. Hay mucha diferencia entre Prototype y Infamous, para ser honesto en lo que es. El chico no recuerda nada y empieza a tener superpoderes chidos. Argue over who got the idea first for a supervillain sandbox game. It was me! Let's compare them in a series of clinical trials. It's scientific! Plot. Prototype loses several million points right out of the gates by being about a guy with amnesia, and it only goes downhill from there. Infamous keeps things nice and straightforward. Magic Ball gives superpowers, everyone want Magic Ball, go find Magic Ball, psychic trash robots. It does things comic book style, which is probably the right way to go when you're dealing with science so soft you could spread it on a croissant. Prototype, meanwhile, has more of a disaster movie conspiracy thriller feel to it that gets so confusing that they had to put in an entire gameplay mechanic based around eating the brains of people who might know what the fuck's going on. 1 point for Infamous. En parte se entiende eso, el puntaje, porque es cierto, en Infamous la historia se te cuenta en modo de cómics y no es que tienes que estar tanto hueveando alrededor, más de las misiones secundarias y eso, para poder descubrir de la historia. En Prototype te cuentan la historia, pero tristemente, y esto tengo que decirlo porque es cierto lo que dice Jesse, la mayoría de las historias, las conexiones, tienes que hacerlo consumiendo los cerebros de ciertas personas. Y es algo secundario, que te aparece de la nada, incluso a veces te aparece en una misión de que hay un random. Ese random, ¿sabes quién diablos es hasta que no los consumas? Descubre que ese random fue un soldado, fue un científico, estuvo involucrado con todo lo que estuvo pasando con el tema de quién eres o toda la contaminación y demás. Y es algo que para el complexionista, el amante de los juegos de complexionista como lo soy yo, no sería un fastidio. Pero para vos está saliendo uno de los dolores de huevo más grandes del mundo. Esa parte sí lo entiendo, así que allí por ahora estoy de acuerdo con Jesse en el punto para Infamous. Main character, Cole McGrath and Alex Mercer, two ugly men with gravelly voices, but at least Cole tucks his shirt in. Personality-wise, they actually create a pretty interesting contrast. The player chooses whether Cole is a tragic, selfless hero or Electro crossed with Ming the Merciless, but both personalities are at least consistent. Alex Mercer, on the other hand, doesn't make any moral choices besides murder everyone or murder everyone and eat them as well, but a lot of his dialogue and cutscenes keep trying to paint him as a decent but wronged man just out for justice. I had to laugh at a moment when I was on a mission ploughing a tank through a crowded street, and over the agonised screams, Alex said, "Gosh, I sure hope this is the right thing to do." It's like if Mr. Bean were a mass murderer. Infamous wins, if only for coherence. Ok, primero voy a buscar una coca. Eso lo 2 segundos, así no se preocupen. No, de paso tengo que guardar algo. Aguanten. Me acabo de recordar que tengo que guardar algo aquí en la casa y ya seguimos. Y ya haremos aunque sea 1 hora de un Eternal, lo prometo.
Ok, tenía que guardar algo primero, lo siento. En cuanto a lo que dijo Yatsi, en temas de desarrollo de personaje, no sé cómo compararlo. Porque es cierto, eh, Cole tiene más emociones y se diferencia a diferencia del protagonista de Prototype, que ya no me acuerdo el nombre por la disociación, de que él sí siente las emociones, siente la culpa, sabe que necesita ayudar, a quién ayudar, a quién no ayudar. El tema de cuando se vuelve villano, se vuelve el full villano cliché. Incluso haciendo una de las cinemáticas que más recuerdo, y esta lo recuerdo por joder a un amigo fan de Infamous, de matar a su propio amigo con tal de llegar a cumplir su objetivo. Y pues allí se nota cómo es maldad pura y cómo es benevolencia pura. A diferencia de ahora que me acuerdo el nombre, esta es lo bonita de la disociación. Cuando estás olvidándote el nombre y al momento de los 3 segundos el cerebro te lo trae de vuelta. A diferencia de Alex Mercer, Alex siente culpa, pero no lo siente del todo. Y como dice, a diferencia de Cole, que así te pasas la mitad del tiempo más matando, devorando enemigos, devorando gente random y eso, más si tienes en cuenta lo del coleccionable de consumir cerebros, que conectándote con el personaje, más que el personaje es solo pura venganza, pura ira, algo que será muy, muy gracioso cuando lleguemos al review de Prototype 2. Así que imagínense. Por lo que no sé si decir que es algo bueno, decir que es algo malo, porque también es que Alex no es que está muy consciente, o sea, sí, mata a un gente, a un devora cerebros de gente, pero ¿qué otra cosa puede ser el men? El men tiene que camuflarse, tiene que saber de pasados, lorísticamente no diría que es una historia perfectamente contada, pero aún así es algo de la historia que puede mantenerse en cuanto al desarrollo del personaje. Y como un poquito en las misiones más adelante, al menos un poco se empieza a preocupar cuando la caga con liberando el espécimen original, cuando están por hacer lo del bombardeo, lo de proteger a su hermana o su esposa, creo. Allí al menos muestra lo poquito, poquito igual, pero peor es nada, de la humanidad, por decir así, que él tiene. Combat. The trouble with Infamous is that zapping dudes is really the only string to your bow. Cole is a one-hit wonder, the vanilla ice of supervillains, while Alex prefers his killing sprees to be a little more indie and experimental. You can steal people's guns and shoot them, although you won't. You can throw cars and air conditioners at people, but you won't use that either. And you can twist your limbs into deadly claws, blades and bludgeons, but you definitely won't use any of those because the ridiculously overpowered Extendo Tentacle does huge damage at extremely long range and can instantly liberate people's top halves from their bottom halves, so you will never use anything else. Admittedly, it's not much help against buildings or armoured targets, but then you just use it to hijack one of the gunships that the military will very kindly send to you in large quantities every time you bully their friends. 1 point for Prototype. En combate, como dije, aquí puedo decirlo porque he jugado Prototype. En las bellas épocas que existían estos lugares. Estos lugares que también recuerdo los medio los adictos de League of Legends cuando se puteaban con amigos y eso de forma tóxica. Los cibercafés. Cuando lo jugué el Prototype en un cibercafé allá por épocas de casi 2013-2014 más o menos creo, el modo de completar el juego, al menos en la 1 hora y media que uno se podía pagar, o 1 hora, te hacía OP al instante. Como dice, el brazo látigo estaba roto del carajo. Podías agarrar enemigos y ir hacia ellos a dar la patada poderosa. Podías partir enemigos con esos mismos látigos. Incluso podías hacer para que te rodes un helicóptero de la forma más rápida, o a la vez bajar al mismo helicóptero, hacerlo chocar con otro helicóptero de un putazo. Además que también lo que tiene también, diría que esa parte del plot twist o del plot armor que tiene Alex, es de que puedes camuflarte con soldados y ahí puedes también usar las armas de los soldados y otros para poder no solo matar a los enemigos sino a los soldados o tanques en sí. Además que Alex tiene más armas, pero ahí eso yo siento que es algo desventajoso, porque repito,
De infame solo sé el stream de Veteranauta y ese pendejo creo que la mayoría de veces está usando el poder de tirar circulitos de rayos, así que... Pero si tengo que hablar de ventajas entre cantidad de poderes que tiene Cole y la cantidad de poderes que tiene Alex, creo que Alex gana esta ronda sin duda. Sandbox. Infamous' city is kind of small and slummy on account of being a small slum, but Prototype City is much bigger with plenty of really tall buildings you can hill yourself off for giggles. But sadly they can't be given any points for it because they've just copied Manhattan off Google Maps, which is cheating. Prototype still wins though because a sandbox is only as good as the method by which you get around it, and Cole has a tendency to get bogged down with climbing while Alex can shoot blood out of his wrists at jet engine velocity and fly like emo Peter Pan. I'd say it was made of wind, but if I did I'd have to strangle myself. Bueno, de escalar no creo que escalaba, al menos que se quedara sin poderes, aunque dependía siento del empate. Cole puede escalar o correr por poder de rayos y Alex puede flotar. Lo único que sentiría culero, ahí no sé si cambiaría o no opinión de Yahtzee o puntaje, son de misiones secundarias. Las misiones secundarias de... solo recoge estos puntos, ¿para qué? Solo para subir el nivel o solo para tener un dorado plateado para después hacer las mismas misiones pero en dificultad supuestamente más altas. Va a ser mamalón, créeme. Vete a la verga. Side missions. Okay, Infamous definitely takes this one because there's an actual reason to do them, i.e. clearing out the city, whereas Prototype only has it for XP grinding, which you won't need because the Extendo Tentacle only has 2 upgrades. What's more, in Infamous the side quests can consist of racing, scavenger hunts, escorting and posing for photos rather than just combat all the time, whereas Prototype's side missions are mainly just killing, which I feel Alex gets enough of in the day job. There are a few racing and gliding challenges, but lacking context they raise the question of why a brooding anti-hero on a determined quest for vengeance would take time out to see how fast he can climb the Empire State Building. No sé nada sobre las misiones secundarias, así que... Y ya lo que dije de las misiones de secundarias de Prototype... así que... Cathartic potential. Again, zapping people in the balls is really the only schadenfreude to be had in Infamous, and Prototype absolutely skullfucks it in the dicking around event. Eat an old man, take his appearance, run all the way up the tallest building, then elbow drop 200 stories directly onto his confused and frightened wife. Then sneak up behind 2 soldiers and eat one without his friend noticing. Then when the 2 of you get back to base, accuse your friend of being you in disguise. Then when all the other soldiers are distracted shooting him, eat them too. Conclusion. The final scores are... 3 points apiece. So much for the fucking scientific method. I suppose we could say then that the games are equally fun and that there's room in this world for both, but fuck that. History needs to know which is best, so I'm going to award victory to whichever game's developer sends me the best picture of the other game's main character wearing a woman's bra. Well, fuck. I really didn't want to end up in this position. The only... sí. Ahora, con lo que dijo al final. Es cierto. Puedes acusar a otros. Prototype fue el primer Among Us y nunca nos dimos cuenta. No, en serio, esperen. No estoy diciendo meme. Prototype fue el primer Among Us. Piénsate esto. Matan a tu compañero. Te cuelas a una base o a un barco. Acusas a otro de ser un sus. Y en vez de hacerle un juicio, lo funa en el instante. Repite el proceso. Prototype fue literalmente el inicio de la Among Us y nadie se dio cuenta de eso. Bueno, creo que lo dejaremos por aquí. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Llevamos... sí, 1 hora y 10 minutos. Ok, no quiero quedar como mentiroso, porque no soy de mentir, al menos en internet. Así que... Doom Eternal. Vamos a hacer aunque sea 1 horita Doom Eternal y creo que ahí dejaremos el stream. Déjame nomás abrir el Doomcito mientras tanto. ¿Quién me estuvo etiquetando en Discord? The fuck. Ok, cosas de Sonic Crossword. Sí, alardenme bastardos. Yo tendré Sonic Crossword. Venderé 2 riñones para tener esos $70. Solo esperen. Solo esperen, cabrones. Crossword será mío. He esperado 10 años para tener Rainbow Six y arruinarme la vida y la salud mental maldiciendo brasilero. ¿Piensan que no voy a hacer lo mismo con Crossword? Conche sus madres. Solo esperen, cabrones. Solo esperen. Ok, mientras tanto, a ver, está abriendo el Luna Eternal. Aguanten, muchachos. Sean pacientes.
paso voy a... de paso voy a... ¿Cómo es? A cerrar el videito de Celebration. Ok. Espero esta vez no cagarla. Espero esta vez no cagarla como lo hicimos en esa vez que por culpa de ella tuve que empezar desde cero fuera de cámara durante 3 días el puto Doom Eternal. Así que espero no cagarla esta vez. Al menos 1 hora vamos a avanzar. Y quiero llegar a la verdad al final, porque quiero mostrar lo más épico y lo que muchos consideran el momento de skill issues, el momento de prueba de skill issues que hubo en esa época de Doom Eternal. Y lo admito, a mí me costó 6 intentos. Quiero saber ahora si mi culo de viejo choto de 31 años puede tener la misma skill que tenía el casi viejo choto de 24 años el año pasado. Vamos. El Dr. Hayden está al otro lado del complejo. Esta zona industrial era el cuartel general de la Buenas Resistencia. noticias para los fieles. Que chinga su madre. Esta zona ya no es segura. Protocolo de evacuación en curso. Consigue 2 donas, sobrecarga un escudo fusil de plasma para matar a 6 demonios, 4 puntos débiles del lanzador de
Atención, el cuartel de la ARC está siendo atacado. Al chile, qué bonito. Abracen el sufrimiento, jóvenes amigos. Más allá de todo se encuentra la Ay, no me quedé para que arriba donde avión se fue. Ya. Ah, espera. Atención, ha caído Samuel Hayden. Ya no existe la ARC. Evacúen la zona de inmediato.
Mega aún mejorado. La entrada... Ya esta parte ya se la saben, chicos, recuerden que estoy haciendo eso. Famoso.
Sorry I can't message you cause I'm feeding my kitty. It's okay. Thank you. Bastian continue watching your stream. I know here because I'm... it's okay. Thanks. GG. Nah, nothing at GG. I'm still alive. Sí, ese es un varón del infierno. Vamos a gastarlo en... Soy la doctora Elena Richardson. Anotación 002 del diario.
posible que el sujeto sea un demonio. Tenemos de sangre procedentes de la base de Marte y son del tipo AB positivo. Estamos ante un varón con un genoma casi idéntico a la raza humana. Estoy pepeneando esto lo más rápido que puedo con el tiempo que nos queda. Y menos aplicado. Más relajado y más tranquilo de Final Fantasy IX. Eso, la compañía que Soy la doctora Elena Richardson, anotación 005 del diario, análisis. Tal vez sea un dios. Su voluntad de sobrevivir y sobreponerse a que no conoce las dudas que mostraron muchos de nuestros líderes y políticos en la hora del juicio. ¿Podrá estarán condenadas? Nadie nace siendo un pecador. Hay que esforzarse para alcanzar el éxito. Eso decía Manuelita.
lore que ya habíamos leído. Jaja, mírenlo a ese pendejo. Pensó podía ganar un día. Vale, madre. Para aliviar el dolor de muchos. ¿Dónde está el lore? ¿Dónde está el lore? Para aliviar el dolor de muchos, más para los que jugamos Plutonian, sí, los elementales volvieron. El elemental de dolor, una espantosa creación de las llanuras del umbral, posee las modulables y ingeniosas profundidades del mundo de los demonios. Ajena a todo salvo su propio tormento, esta criatura está condenada a forjar armas errantes en el ardiente pozo de sus entrañas. Un proceso agónico que se repite sin descanso hasta el fin de su miserable existencia. El único alivio que conoce para su tortura hacia el mundo. Por esa razón, el elemental dolor obtiene un enorme gozo en la matanza indiscriminada, y cualquier posibilidad de sembrar la desgracia entre aquellas más que débiles que él.
Slayer lo salvará. Sí, me salté un secreto. Unos segundos tuve que chequear la hora. Ok, estaría no.
al techo, ¿ok? Que me toque el tema lindo de vuelta, pero esta vez no disparamos al techo, ¿ok? No quiero repetir. Vamos a quedarnos quietecitos. Quietecitos, eso es. Esta escena ya la vimos y la y es bien serio, ¿cómo Doom Eternal, incluso aún no estando en alto, está casi matando el juego de tarjeta de gráfica? Eso está en medio. Pero está medio alto, ni siquiera tan cerca de ultra. Nuestros amigos transdimensionales no pisarán un suelo contaminado. Hay que purificar la tierra. No iba a acordar de esa cosa. Y ya, creo que tenemos el último. Ah, no, falta uno. Y el... A ver, puntos de traje 4. Casi estoy a punto de maxear el traje. Primero, un minuto chato que ya despertar la vida. Ya te prometo terminar este nivel de... Ok, fui a despertar a alguien nomás. ¿Dónde estamos?
un secreto más. No, el secreto. Intento. Feliz por mi banda favorita, por mi música favorita, pero también mi banda favorita. Acaba de... Dijo seguridad nula y justo se cayó el pinche stream. Dios mío, ¿no es hermoso mi internet? Dios mío, ¿cuánto de timing es eso? ¿Cuánto de timing de eso del 1 al 10 para qué? ¿Cuánto de timing es de eso del 1 al 10 para que justo se diga se ha caído el stream, muchachos? Oh, Dios santo. Iba a ser hermosamente irónica y a la vez me iba a amputar feo. El camino está despejado. Accede al puesto del Dr. Hayden. Me estaba viendo bien y tuvo que decir ese nombre.
Hay aquí, dice que... ¿El tiempo? No sé dónde estoy, ¿no? No. ¿El tiempo? Miren, otra lado. Elena Richardson, anotación 006 del diario 9 de febrero de 1963. Multinivel Granada, Survival. Vimos cómo se imponían a la tecnología y... Conozco a un compa que va a estar feliz que tenga el OST de Quake 3. Conozco a un compa del alma que lo voy a alardear en la jeta durante todo el server desde que tengo el La maquinaria bélica más avanzada que pudimos reunir contra los opositores. Eran inútiles. Se movían muy rápido, sin importarles nada, sin otro afán que derramar la sangre de la humanidad. Estaban dispuestos a sacrificar a los suyos para llegar al corazón de nuestro mundo. Matamos a miles y vinieron millones, pero entonces llegó él. Se abre paso entre ellos como la guadaña entre el trigo, dotado de una furia aún mayor que la de ellos. Él es más rápido y más implacable. Ahora... Además de que tengo ese problema enorme de cuando nombres los Slayer, me ataca el asma y me vengo. Dios mío, no quiero ser mamón porque sé que los voice actors le tengo respeto más cuando estoy haciendo práctica de fanduber. Pero Dios mío, ese asma siempre me causa gracia. Puta madre, siempre causa Él gracia. es la muerte. Bastante chido, Ok, puntos de armas. La mamolona ya está mejorada. Ya te vas a mejorar a ti. ¿Dónde es que hay que ir ahora? Atención, personal de la RC. Los minusvivos entraron en el complejo. Extremen la precaución. Está yendo, aguanten el pedo. Espera, soy idiota, espera. Perdón, soy pendejo disociativo. No tengo que enseñarme. Le he dicho como vamos que el sonido cuando se acaba de ser violeta es el mismo del Quake 1. Bien de referencia y nostalgia. Lástima que como todos son unas compañías que ahora no saben manejarse bien. Miren, los pendejos pensaron que iban a salvar el mundo. Los que pensaron que hicieron como la UAC. Los pendejos hasta para el lore valen madre. Audio final de...
Soy la doctora Elena Richardson, anotación 007 del diario 3 de marzo de 2163, y en él reside nuestra salvación. A medida que cobra mayor fuerza, mengua el número de ellos. Los sacerdotes comandan ejércitos al norte y al sur, pero él controla la lucha. El círculo interno de la muerte los sigue por doquier, cazándolos hasta los últimos confines de la tierra y más allá. Ahora soy una conversa y siento que en Doom Slayer deposito mi fe. Él es la lanza que perfora los corazones de nuestros enemigos. Que se cuiden aquellos que pretendan hacernos daño, pues solo existe una forma de vida dominante en este universo y empuña la espada de acero de la venganza. Sí, alabado sea el advenimiento del destructor. La hora del Slayer ha llegado. ¿Recuerdan lo que hablamos de construcción de personaje cuando un personaje se le pasa de personaje común de desarrollo a mira, es la pintura de sí mismo? Es algo que sufre mucho Doom Eternal y también sufre bastante Dark Age, aún con todo el pedo de que pasa con el hueco argumento, cosa que es irónica, que dice que no ahora son Eternal, como dice así, sufren de ese mismo hueco argumental, pero fandom siendo fandoms. Estoy bastante no sé para entender los fandoms los que yo Chicos, yo siempre digo, soy un boomer manco, soy un viejo choto de 31 años que muy pocos juegos, todos los que me sacaron la habilidad de decir, sí, este lo voy a partir la madre. Voy a mostrarles lo que fue para 2018, casi 2020, el término de los fans de Doom, de que hizo que todo el fandom llorara, y que tal vez el fan de Doom promedio tuvo que enfrentarse a esa palabra odiosa, la palabra conocida como skillicious. Y yo sufrí de eso. El laboratorio del Dr. Hayden se halla en lo alto de esta instalación. Atención, los protocolos de emergencia se han activado. Evacúen la instalación cuanto antes. Buenas. Por Dios, el doctor Hayden estaba convencido de que vendría aquí por esto, finalmente. Al menos me lo dejó guardado. ¡Qué imbécil tan pelotudo! Sigo diciendo, el diseño está chido, aunque prefiero más el de 2016. ¿Podría decirle que es un honor para mí conocerlo en persona? Es... Si no le parto la madre después de lo que me hizo en 2016. Atención, los protocolos de emergencia se han activado. Evacúen la instalación cuanto antes. ¿Qué se siente, cabrón? Hola, ¿me Bien, recuerdas? no sabemos cómo acceder al córtex principal. Es muy extraño. Aún no lo desciframos. Debemos preparar una extracción cuidadosa. Nos dieron órdenes concretas. Nah. Apenas capto su señal vital. Genial. Ojalá Atención, no sobreviva. amenaza demoníaca de nivel 5 en el laboratorio principal. Estoy abriendo el portal. Nunca fuiste uno de nosotros. No eras más que un usurpador. Un falso ídolo. Mis ojos han sido abiertos. Deja que te ayude a ver, Slayer. Vamos, pequeño. Vamos. Vamos, como en antiguos tiempos. Ven. Ven. Vamos.
Te ardes mucho, pendejo. Chicos, damas y caballeros, el que es un jefe y se convertirá en un dolor de culo para todo el fandom en Doom Eternal. Les presento el acechador. Bonito diseño, comparado a su versión no demoníaca. Sigo esperando que lo nombren en Doom Dark Age. Y digo sigo porque al menos lo que recuerdo de lo que vi de un longplay no lo mostraron. Mientras la guerra civil consumía Argendenur, la guardia de los centinelas de la noche se dividió entre quienes querían seguir sirviendo a la Kambaquir y los que estaban dispuestos a rebelarse contra aquellos quienes debían proteger. Los más desilusionados dieron la espalda al juramento de lealtad hacia la corona y abandonaron su alianza con esta. Estos guerreros se unieron al grupo separatistas. Siempre que pienso en grupos separatistas, no sé por qué pienso en Star Wars. Lo siento, Star Wars, quiero esa palabra. Dirigidos por la clase de los sacerdotes exaltados, y se aliaron con los Malkirs y sus devotos para dar un golpe de estado contra la casa real de los centinelas. A quienes cayeron en el campo de batalla después de haber aliado con los Malkirs se les negó el eterno descanso, resucitados por la máquina de la divinidad de diseño Malkir, cosa que ya veremos más adelante. Volvieron de la tumba transformados con el poder del infierno y reconstruidos con un único propósito: cazar al Slayer como caballero de las huestes demoníacas. Recuerden, este bastardo no perdió vida, así que incluso en normal puedo seguir alardeando, como lo hice en un tiempo, más que estás testigo de ello. Este era el men de la definición del Skillicious. Creo que incluso si busco de un Eternal acechador, creo que notaré los debates y cómo la gente sufría cuando se mataba. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a recordar antiguos tiempos, ya que... Bueno, falta exploración, falta un poco. Me faltó un encuentro de secreto, así que tendré que repetirlo, me imagino. ¿Desafíos hechos? Y todo. No. Me faltó una parte del lore. Ay, me faltó un muñeco, un juguete. Me faltaron como 2 juguetes y 2 partes del lore. No manches. Ah, ya. Número. Ok. Vamos a hacer eso. Vamos a avanzar un poquito aquí. Y antes de terminar stream, vamos a ver qué tan jodido era. Recuerden, estamos hablando del que fue el enemigo que más fastidió a todos los jugadores de Doom. No digo de meme, a todos, o a casi todos. Son muy pocos los bosses, ¿no? Destruiste el 68% de las fuerzas del infierno. Sin los sacerdotes, los demonios no podrán consumir la tierra como pretendía la Catmaker. Oye, pendejo. Pero aún queda un sacerdote y perdí su señal. Arregla tu No cagada. consigo localizarlo. El Dr. Hayden será capaz de encontrarlo. Espero. El Dr. Hayden tendrá superior a la computadora de tu nave. Su arquitectura es similar a la suya. ¿Por qué mi casa? El último sacerdote se oculta en Sentinel Prime. La Gunmaker no quiere que nadie lo encuentre. El único portal que llega hasta allí se encuentra en el núcleo de Marte, en la ciudad perdida de Gedez. ¿Por qué siempre tiene que ser Marte? Te marqué su posición, pero te costará llegar hasta allí. No hay manera sencilla de acceder al núcleo de Marte. No existe ruta conocida hasta allá, Dr. Hayden. ¿Qué tal si se hay? La BFG 10000, diseñada por el Dr. Samuel Hayden dentro de su red de defensa antidemonios. Él la diseña, es un genio, chingo. Comprendo. Buscando las coordenadas de la BFG 10000. Gracias, Vega. No puedes abrir un cráter en la superficie de Marte así por las buenas. Esperen, chicos. El portal. Tengo que hablar algún día.
Ok, lamento la pausa, pues justo el viejo me quería decir algo. Ok, ya. Para terminar, entonces, primero vamos a poner mis temas fuera. Vamos a buscar esos temas. Porque la otra malvada lo quiere. Primero lo primero. Hola, bebé. Ya sabéis que me falta un niño, amigo. Dos más y serás mía. Y solo mía. El tema God. Me importa un bledo lo que diga el fandom. Todos te odian Doom 3, pero yo te mamaré. Y espero que con Dark Age también, sabiendo que... Lo voy a decir, y de forma no irónica. Es gracioso que una franquicia y un reboot tengan en común que la tercera entrega para muchos fandom es la más cagada. Dios mío, hay cosas en el tiempo que no sé si reírme o juzgarlo de forma culera a los fans. Que ojo, que también el fandom de Sonic va por eso mismo. Ok. Vamos a mejorar. Creo que el de atraer el botín es el más... No, mejor este. Salud por sangre. Pop es 1997-98 y Quake 12 está rompiendo la dificultad Nightmare Papa. De esto, sí, porque como saben, no pasé por aquí después que me partieron la madre. Quake 3 y yo a poner el Quake 3 por el vecino tengo un compa que matar y contento y a la vez un nuevo mamador porque estoy escuchando el Quake 3. Si se pega donde cornos.
Ah, aquí está. Estás escondido, hijo. Escuchen. Esto es una emisión del ARC. Nuestro personal confirmó que el Slayer llegó a la torre del Dr. Hayden y obtuvo sus restos. No sabemos por qué. Según fuentes no identificadas en el seno de la organización, el Dr. Hayden esperaba su llegada. Solo podemos rezar para que sea cierto y la resistencia pueda pervivir. No va a ser ni puta. Porque siempre tiene que ser más. Cuando ayudas a Moisés, localizaste el universo último desafío que inicia el incendio. No ha sido preocupado. No conocías ese lugar ahora, mediante malditas pesas. Ahora maldito pasa por tratar de mencionar con un grupo de máquinas. Se encuentra hacia tu vida de la verdad. Viajas allí te llevará un tiempo de que no dispones. Un dilema que exige un enfoque más directo. ¿Recuerdan esto? ¡Enemigos! ¡Acercándose a Para la más de uno debe FG serle 10.000! familiar, porque lo habrán visto más de una vez. Hola. Hola, chicos. Hola. Hello. ¡Invadieron el nivel inferior! ¡Dirección dice que nos dejemos pasar! ¿Cómo? ¿Por qué? Hey, Ben. Lamento lo que te voy a hacer, pero créeme, es una emergencia. Tranquilo. Está recién. ¡Hey! ¿Quién eres? No puedes estar aquí. Hermano, hazme un favor. Voy a tocar pato. El acceso a la BFG 10.000 está al otro lado de la instalación. Atención, la BFG 10.000 dispara. La fuente de energía de la BFG 10.000 también te resultará interesante. ¿Quién te preguntó? Atención, el Slayer está en la instalación. Y lo dejaremos así de forma épica. Ok. Sí que avanzamos algo en una hora. Si no fuera por culpa de mi disociación. Así que vamos a ver con quién los mando, muchachos, y ya cortaré el stream. ¿Qué les parece? Vamos a ver quién está en esta bella 5:30 de la tarde. Solo déjame chequear. Ok. A ver, ¿a quién podemos hacer?
Creo que los mandaré con el tal Dayo. Es el único que tengo hasta ahora. Así que, sí, a ver si me lo permite. Ok, los mando con Dayo. Cuídense, muchachos. Y nos veremos en la próxima. Sea lo que sea que pase. Repito, si esta noche va todo bien, puede que a la noche vuelva para un stream solo de charla o para avanzar con Final Fantasy IX.